Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Pagtarong sa mga flood control system sa nasod, tutukan sa Department of Public Works and Highways. Witness gikan sa Commission on Audit mitataw. Irregular ang confidential funds sa Office of the Vice President. Kapin 2,000 ka mga habal-habal driver sa Liloan ug sa lungsod sa Compostela. Nakadawat og fuel assistance gikan sa Kapitolyo. Drug den sa Tagbilaran, Bohol, gibungkag. Samtang 16 ka makahon sa isdang pinabuthan, gisakmit. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sanga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pagpatarong sa nagkadayang flood control system sa nasod, gihimo nga top priority sa Department of Public Works and Highways. Kini ang nahimong pasalig sa kalihim human sa gunson nga pagbaha nga natala sa nagkadayang bahin sa nasod, apil na dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihimong top priority sa Department of Public Works and Highways DPWH ang pagpatarong sa mga flood control system sa nasod. Human kini sa sagunsong pagbaha nga natala sa nagkadayang bahin sa Pilipinas sa nang aging mga simana, apil na ang Metro Cebu. Mato di DPWH Secretary Vince Dizon nga gitahasan sila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hatagan og diniliang pagtagad ang mga flood mitigation systems sa nasod aron di mausban ang grabing pagbaha. I'm here to assure the local government and the people of the Tri-City area that the President has instructed me to make sure that the priority projects, especially for flood mitigation, are given the proper attention and the funding that we need. Siyang pagduaw sa Sugbo, unang gisusi nilang Dizon o kadagkuhan sa DPWH 7 ang flood control systems sa Natalio Bacalso Avenue, ilabi na sa barangays Kinasangan ug Basak Pardo. Naabtang gipalawom o gipadako ang manhole sa tinguhang di mosamot ang pagbaha. Nasayran ni Dizon nga ni grabe ang pagbaha gumikan sa kadaghang mga istrukturang gitukod sa palibot. Dugay-dugay ng problema sa mga nanimuyo among pagbaha. Gibutyag sa kapitan sa barangay Kinasangan nga nahimong sawranan sa baha ang ilang dapit diin gipakapinano sab kini og mga basura. Malipay sila og kanang dako nga uwan kay kanay lang sila ko nga basura ila ipaanod. Mao na ilang gusto kay tapulan ba? Dili sila mo cooperate. Mao magtinabangay ang DPWH, Cebu City Government ug barangay aron idiretso sa dagat ang baha gikan sa bukid pinagi sa pagpatarong siyang flood mitigation structure. So kaya ang nangyayari, the water overflows into the barangay, the two barangays there. So we have to find a way to bring the water down sa SRP kasi doon talaga dapat mag-flow ang water. Gisusi usab nilang Dizon ang kahimtang sa Mahiga Creek sa barangay Banilad, kuyog ang mga kadagkuan sa Mandawi City ug ubang local officials. Gisiguro sa ahensya nga mahuman ang mga posibleng adjustments sulod ding tuiga. Tatapusin namin yon, lahat ng projects na yon matatapos by end of the year and early next year. So, pero ngayon, I think we should see some relief already. Gilaw manusab sa habig sa Mandawi City nga magmatarong kadugayan ang flood control system sa dapit. Hopefully, hindi siguro katulad ng dati talaga na wala na talaga pero mas mabilis na mag-drain.
yung flood waters compared before. Samtang bukas si Secretary Dizon sa padayong investigasyon sa Ombudsman mahitungod sa 60 billion peso flood control project sa Sugbo sud sa nakalabayng unom ka tuig. Sumapay ni Dizon nga dako ang ilang pagsalig sa Ombudsman nga matarong ang gihimong investigasyon. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandaue nangayog suporta sa Department of Public Works and Highways aron mapunduhan ang upat ka mga proyekto kontra baha. Ang kasiran haton ni Mary Rose Sagarino. Subay sa pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon sa nagkadayang flood control project sa Sugbo, nipadayag ang pipila ka lokalidad nga mapunduhan ang nagkadayang flood control project. Lakip na nga nangayo og suporta ang Mandaue. Upat ka priority project ang gisugit sa syudad kadto sa DPWH nga ilang mapunduhan. Lakip ang flood control sa AS Fortuna Street sa Barangay Banilad, paingon sa Orel Creek, sumpay na sa nahuman nga proyekto sa syudad. Naabli na tong floodgate yun nga nasa Rolling Hills or J. King's property. So makaagi ng ginang tubig gikan sa AS Fortuna Highway. Ato naman naog sa Orel Creek. Yeah. Ang Orel Creek muna daghan na trabaho noon pa ongoing sa DPWH man mogawas na tos mahiga. Motoy tiwasunon sa DPWH mana ang city. Gisugyot usab ang cut-off channel dool sa Inudata ug Mahiga Bridge aron mas mapadali ang agianan sa tubig baha. Ang ikatulong proyekto mao ang detention or retention pond sa AC Cortez Avenue ubos sa unang Mactan Cebu Bridge ug mabutangan ngadto og water pump. Ang ikaupat nga proyekto ang anaa sa LH Prime area din gikinahanglan ang akses sa pipila ka pribadong property. Gipresentar ang upat ka proyekto isip kabahin sa Drainage Master Plan sa Mandaue. Na kita siya nga naipadulngan namang master plan ang Mandaue City. In fact, he was always referring to the master plan. Oh, nandyan yan sa master plan. So, mo to. Likely, but of course, no, maghuwata until it's there. No? But positive ang iyang kuan ba? Yang pagnad. Ingon siya nga, sige, gawin na to yan. Nagpadayon ang syudad sa ilang mga lakang tinguhang maminusan ang pagbaha sa pipila ka lugar. Lakip na ang diklaging sa mga drainage. Mary Rose Sagarino, CCTN News. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Saksi gikan sa Commission on Audit kun witness mitataw nga irregular ang confidential funds sa Office of the Vice President niadtong 2023. Dili pa klaro alang sa witness kung buhi pa ba ang mga kataw-anang pangalan nga nakabutang sa acknowledgement receipt. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hugot ng gibarugan sa State Auditor sa Commission on Audit nga irregular ang confidential funds sa Office of the Vice President niadtong 2023. Sumapa niya nga dili confidential ang supplier details o kinahanang itunol nga to sa COA ang mga resibo o envoy aron pamatud-an giunsa paggasto among pundo. Gitataw sa witness silang si Cylene Del Campo sa COA nga dili confidential usab ang detalye sa mga gipanggasto gamit ang confidential funds. Gisaysay niya ang notice of disallowances sa COA sa 375 million pesos sa confidential fund expenditures niadtong 2023. Pipila sa mga nakit-ang irregularidad mao ang kapakya sa pagduso og proof of purchase alang sa mga confidential activities. Sa dihang gisukit-sukit si Del Campo sa defense panel ato sa cross-examination, giklaro niya nga kinahanglanon ang resibo gikan sa mga establishmento alang sa purchasing supplies. Dahil po ngayon sa payment of rewards, we're not supported with documents evidencing success. And yun nga po, hindi nila na-provide yung additional documents necessary para ma-ascertain yung purchase of supplies and medical and food aid. At saka po, meron din kaming naging findings sa sa reimbursement po. Dili pa mausab ni Del Campo kung buhi pa ba sa kalibutan ang mga katawan ng pangalan nga nakabutang sa acknowledgement receipts. Sama na lang ni Mary Grace Piatos, Xiaomi 8 ug uban pa. Tungod nini, wala gikalipay sa prosecution ang misleading nga pagpangutana gikan sa defense panel nganha kang Del Campo. Hangtod nga sila gibadlong sa presiding officer sa impeachment court nga si Senator Judge Francis Cheese Escudero. Move on to the next point. Your Honor, I'm asking for
for possibility, Your Honor. There is already ruling from the presiding officer. Move to the next point, Counsel. Okay, so in short, kayo ho yung nagde-decide ngayon kung ano ho yung confidential na information at hindi. Kasi sinabi niyo ho sa tingin niyo, hindi naman siya confidential. Misleading, Your Honor. Hindi ho. Witness may answer. Yes. Kasi nga po yung pinaggamitan, hindi naman po yung nag-provide. Gian Navarro, CCTN News. Kasong grave threats batok ang Vice Presidente Sara Duterte giduso na sa Quezon City Regional Trial Court. Apan gipahibalo sa Department of Justice nga gibasura ang kasong sedition gumikan sa kakuwang sa ebidensya. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gibutiag sa Department of Justice nga gipasaka ang kasong grave threats batok ang Vice Presidente Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Gumikan kini sa nahimong pamahayag bahin sa giingong assassination plot batok ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug ubang mga kaalyado. Kung mahinumduman, gibutiag ni Duterte sa usa ka online conference nga kung mamatay man siya, adunay gihire aron pamatyon ang magtiayong Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez. Gipaubos sa review sa DOJ ang mga reklamo hangtod nga nagsugod ang impeachment trial batok sa Vice Presidente. Apan gibutiag usab sa DOJ nga gibasura ang reklamo sa inciting to sedition batok ang Duterte. Matod sa tigpamaba nilang si Attorney Polo Martinez nga nakita sa prosecutors nga nagkuwang og igong ebidensya aron pamatud-an ang krimeng gihimo. Samtang nakita usab sa prosecution nga naay prima facie evidence alang sa grave threats nga mao'y sugyot gikan sa National Bureau of Investigation niadtong Pebrero ning tuiga. Human nakabalita sa nahimong lakang sa DOJ, nagkanayon ang kampo ni Vice Presidente Duterte nga gipangandaman nila ang nahimong resulta sa investigasyon. Matod sa pamahayag sa legal counsel ni Duterte nga si Attorney Paul Lawrence Lim nga nagpabiling inosente ang Vice Presidente. Pahimusla nila ang tanang legal remedies aron mabasura ang kasong grave threats. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, kapin 2,000 ka mga habal-habal driver sa Liloan ug sa lungsod sa Compostela nakadawat og fuel assistance gikan sa Kapitolyo. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. Then your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule. There are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. At kaya with ozone therapy, makakatulong ito para mag-shrink yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, ato
atong gipakita nga adunay mga tao nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsuon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtap ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma ug panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Balik sa ato mga balita, kapin 2,000 ka mga habal-habal drivers sa lungsod sa Liloan ug Compostela nakadawat og fuel assistance gikan sa Kapitolyo. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Moabot sa 2,800 ka mga habal-habal drivers sa lungsod sa Liloan ug Compostela ang nakadawat na sa fuel cash assistance ug tag 10 kilos nga bugas. Gipebaw sa kagamahanan nga ang unang batch gilangkuban kini sa 1,500 ka mga drivers sa Liloan ug 1,003 ka mga drivers sa Compostela nga nakadawat og tag 3,000 pesos. Kini kabahin sa Emergency Crisis Intervention Program kon ECIP sa kagamahanan aron paghatag og ayuda sa mga apektadong sektor. Matod ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga makaabag kini sa mga drivers ilabi na ning panahon nga padayon ang nasinating krisis sa lana tungod sa tensyon sa Middle East. Gawa sa maong ayuda, gisusisab ni Baricuatro ang mga gikinahanglan sa mga barangay, sama sa gikinahanglan nga industrial ceiling fan o pagpaayo sab sa mga atop sa lugar, diin gipahigayon ang distribution. Sukad sa pagsugod sa Abril 8 ning tuiga, nakahatag na ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug moabot sa 24.41 milyones ka pesos nga tabang pinansyal ngadto sa kapin 8,000 ka mga driver sa habal-habal. Ngadto kini sa 26 ka malokal nga kagamhanan hangtod sa Mayo 28. Ang programa sa subsidy sa bugas naglangkob sab kini sa mga sektor lakip ang mag-uuma, mangingisda, mga driver sa jeep ug mga personahe nga na destino sa mga terminal sa bus sa amihanan ug habagatang bahin sa lalawigan sa Subo. RV Veloso, CCTN News. Memorandum of Agreement tali sa syudad sa Mandawi ug Cebu Technological University kun CTU kabahin sa pagtinabangay sa edukasyon ug pagpaambit sa pasilidad. Ang Mandawi City College ug CTU gikatakdang itukod sa Barangay Luok sa syudad. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gikatakdang itukod ang bagong campus sa Mandawi City College sa yuta sa syudad sa Norquez Park sa Barangay Luok. Sa maong dapit usab mo patukod ang Cebu Technological University sa ilang engineering department. Sa dili pa ang sugod sa konstruksyon, adunay gisugyot nga Memorandum of Agreement. Matod ni Consel Carlo Fortuna nga mga programa sa CTU gituyo nga mo complement sa mga kurso sa Mandawi City College ug dili makigkompetensya niini. Ubos sa kasabutan, ang mga estudyante sa MCC mahimong makapahimo sa mga pasilidad sa CTU. They can make use of the facilities and at the same time they can benefit from the academic curriculum. So they can cross-enroll and pakuha sa mga units nga makredit po sa atong kuan sa Mandawi City College. Mahimo usab nga makabenepisyo ang mga estudyante sa MCC sa mga training sa CTU, lakip na ang field training. Sa kasabutan, gidili usab ang poaching alang sa teaching staff aron malikayan ang pag-recruit sa mga magtutudlo sa MCC ngadto sa CTU. Ang salary nato may not be as competitive. There's a probability that you may be asked to transfer or maybe kuan kanang
ang yun ka mo balhin, that may affect our academic quality of the city college. So there's an anti-poaching. Ang syudad ni target nga masugdan ang pagtukod sa Mandawi City College building karong tuiga. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sa laing balita, gusto ni Vice Mayor Tomas Osmeña sa dakbayan sa Sugbo na hukman sa mga taga-dakbayan sa Sugbo pinagi sa plebisito kung ngayon bang ipadayon ang Cebu Bus Rapid Transit nga proyekto. Gitumbok sa Vice Mayor nga gipatuman ang Banilad-Talamban Discipline Zone nga mao'y usa sa mga basihan alang sa katukuran sa BRT. Usa sa ang Governor Cuenco Avenue sa mga agianan alang sa Package 3 sa CBRT. Gihimugatan ni Osmeña nga ang mga tao mo'y angay nga maghukom bahin sa BRT kay sila man ang maapektuhan sa posibleng krisis sa trapiko. Gingusgan sa Vice Mayor ang pagbaton og plebisito sa BRT human makadawat og mga reklamo bahin sa pagpatuman sa Bantal Discipline Zone. Gidayeg sa Cebu Provincial Board ang malampusong pagpahigayon og surgical ug medical mission nga gihimo niadtong weekend sa Danao Provincial Hospital. Pinaagi kini sa resolusyong giduso ni Bukal Michael Joseph Villamor nga nag-ila sa nahimong pagpaningkamot sa Kapitolyo nga mapaduol pa ang serbisyo publiko ngadto sa kinabag-ang katawhan. Nakahipos ang maong surgical mission og 9.5 million pesos nga kantidad sa mga medical services. Lakip na ang 23 ka mga major surgeries, 52 ka minor surgeries, 63 ka mga dental services, 225 ka medical consultations ug daghan pa. Resulta kini sa pagtinabangay sa kapin 260 ka mga volunteer doctors o ubang mga kawani gikan sa nagkalain-laing institusyon. Hinungdan nga gisaluduhan sa Provincial Board ang nahimong mabungahong public-private partnership pinaagi sa gidalit nga serbisyong medikal. Nanawagan si Mayor Samsam Gulyas og hustisya sa kamatayon sa kababay kansang nakaplagan ang iyahang ulo sa barangay Kansuhong, dakbayan sa Talisay niadtong miaging buwan. Natultulan sa mga otoridad ang tagtungod sa maong ulo nga si Pilar Basilio. Resulta kini sa gihimong DNA testing ug dugang pa nga mga ebidensyang nahipos sa kapulisan bahin sa kamatayon sa maong nga babay. Naibawan usab sa kapulisan nga ang responsable sa kamatayon ni Basilio adunay kasong murder sa Zamboanga Province. Dungan sa pagpahasubo ni Gulyas, tutukan usab sa city government ang investigasyon sa ginangatan ni Basilio. Gisaluduhan sa mayor ang PNP tungod sa gipakitang pagpaningkamot aron makabaton og lig-ong ebidensya ngadto sa korte. Mosunod, drug den sa Tagbilaran, Bohol, gibungkag. Samtang 16 ka makahon sa isdang pinabuthan, gisakmit. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! This is our community. See every door.
Balik sa ato mga balita, laing drug din nga nahimutang sa dakbayan sa Tagbilaran na bungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency, Bohol Provincial Office, uban sa kapulisan sa maong nga syudad. Kini may resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga subject sa operasyon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Manampuson nga nabungkag sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol Provincial Office uban sa Tagbilaran City Police Station, sa Bohol Police Provincial Office ug Bohol Maritime Police ang usa ka drug den nga nimutang sa Purok City, Barangay Poblacion 2, dakbayan sa Tagbilaran, alas 3:23 nitong Martes sa hapon. Si PDS7 Director Joel Plaza mila silang nadakpan nga si alias Carlo, 30 anyos, cellphone technician nga mo'y target sa bypass operation ug mausab ang nagpanagan sa drug den nga taga Barangay Poblacion 3, dakbayan sa Tagbilaran. Lakip sa nasikop nga naabtan sa mga operatiba nga naghingos og shabu sa sunod drug den nga mao silang alias Jonathan, 43 anyos, taga Poblacion 3 ug alias Leo, 38, tricycle driver nga taga Mansa sa Tagbilaran City. Nasakmit sa mga operatiba ang 27 ka pakete sa ituang shabu nga motimbang sa 57 gramos nga tunay standard drug price nga 387,600. Lagip na ang buy-bust money o sa ka cellphone ug mga drug paraphernalia. Ang mga nakuhang ebidensya ginusunod dayon sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa imong nga chemical analysis samtang ang tulo ka mga suspect gikustodiya sa Tagbilaran City Police Station. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga tulo ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang ilang target nga si Carlo, human madawat ang impormasyon gikan sa ilang confidential informant. Sa gihimong background investigation na suta nga makabaligya si Carlo og 25 gramos kay sabu matag semana gikan sa supplier nga parenpag nga gipaubos sa investigation kung kinsa. Gipasakan na og kaso sa PDEA 7 si Carlo sa kadapasan section 5 ug 6 may kalabutan sa pagpadagan ni drug den, samtang ang mga naabtan nga naghingos og shabu mao ang kadapasan section 7 kung visiting drug den ug section 11 kung possession of dangerous drugs ug section 12 kung possession of drug paraphernalia, Article 2 Republic Act 9165. Arnold Bustamante, CCD News. Gisakmit sa Cebu City Bantay Dagat Commission ang 16 ka mga kahon sa isdang pinabuthan atol sa ilahang joint market denial operation kagabi. Matod sa Bantay Dagat nga nagpositibo ang maong isda sa dynamite fishing, human kini gisukit-sukit sa mga niresponding tinugyanan sa balaod. Naimbargo hinuon ang maong mga isda nga paingon na untang ibaligya sa merkado. Kuyog sa maong operasyon ang mga sakop sa Coast Guard, PNP Maritime Police, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 ug Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries. May pasalig ang DVMF nga padayonon ng hugot nga pagmonitor sa mga isdang gipamaligya sa merkado aron dili mo grabe ang illegal nga matang sa pagpanagat. Duha ka mga lalaki nga gipost sa social media sa usa ka sakop sa LGBT nga nisuway sa pagplanted og shabu og nagpailang mga sakop sa kapulisan diha sa Maydan Kulon dili mga pulis. Nadakpan sila sa Oplan Bulabog sa Carbon o Waterfront Police Station. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dili sakop sa kapulisan ang duha ka lalaki nga gireklamo sa usa ka LGBT nga misuway niyang planter og shabu sa iyang bag samtang naglakaw kini sa downtown area sa siyudad sa Sugbo nitong Martes sa buntag. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga manila mabasa ang post sa usa ka Ray Anthony Castellanes Abing nga miani na og daghang komento og share sa Facebook. Mihimo og gilayon og imbestigasyon ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo. Gipost usab niya ang hulagway sa duha ka mga lalaki ug ang usa ka pulis nga mao responde sa insidente sa Dalan Kulon. Ilang gipatawag ang hepe sa Carbon Police Station 5 ug ang Waterfront Police Station 3 aron mapaubos sa investigasyon ang reklamo ni Abing kung tinuod ba nga mga pulis aga mga naa sa hulagway ug nasuta nga dili kini tinuod. Lagip sa nasuta nga dili usab tinuod ang unang nga pangangkon ni Abing nga wala mo aksyon ang pulis nga wala ga responde sa dapit gani gidala sila sa Carbon Police Station aron mahingpit ang pagreklamo sa biktima apan gibuhian ra usab ang duha tungod kay dili na matud pa kini mo pasakag kaso. So sila ang duha sa dihang na nakadungog sila og nay commotion dito sa Atbang, ila dayong girespondian o gidala na nila diri sa elevated outpost for initial inquiry sa maong hitabo, and then later on gidala po sila nga to sa Police Station 5 kundi dito na hitabo ang formal na investigation. Og nasuta dito na wala na mo padayon og file o kaso ang mga biktima
kay nangayog pasaylong katong duha ka suspect. Bisa pa man nga wala na mokiha ang biktima nga si Abing gipaimbestigahan gyapon kini ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo. Samtang gipahibaw ni Oriol nga ang duha ka lalaki nga gireklamo sa biktima ang nadagparusab ni sa gipahigayon nga Uplan Bulabog sa Waterfront Police Station. Unang nadagpan mo si alias Yadsky, din siya ang lalaki nga nakabike nga unang misunod-sunod sa biktima ug nagkuhaan ni mga pinakiti sa gituang Shabu. Samtang kadto nga nagpailang pulis nga mituo kaniya ang gialarmang armado nga nagkadlawon sa daan kulon nga giilang nga si alias David ug nagkuhaan kinig armas. Dugan ni Oriol nga kining duha ka mga suspek ang modus nini mao ang pagsuroy-suroy sa pier area ug moabot usab ni sa daan kulon ug nausab ni sa listahan sa kapulisan nga nalabigit sa illegal nga drugas. Giangkon matud pa sa duha ka mga suspek nga nasayop sila tungod kay nagtuo sila nga si Abing mao ilang gikatransak sa pagpalit og illegal nga drugas. According sa duha ka suspetsado, nakatong higayunan nagpaabot sila sa ilahang gikontak kundi mo palit sila og illegal na drugas. So pag-abot sa maong biktima, nagtuo sila, nakatuo siyang katong atong biktima, moto sa ilang ka pantransak. But during the investigation, wala man po makuha og illegal na drugas ang maong biktima. That's why pag nagdumili og pilot kaso ang mga biktima dito sa Station 5, wala na po mahimo atong kapulisan but to release them because wala man po nakuha nga illegal na drogas. Tungod ining maong insidente nga dunay migamit sa ngalan sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo aron nga makapanulis o kaha makahimong krimen, giawhag ni Oriol ang publiko nga moduol dayon sa mga elevated police outpost nga naa sa kadalanan aron isumbong ang gihimo sa mga kriminal. Arnold Bustamante, CCTN News. Red alert status sa Visayas Power Grid gipatuman gumikan sa kanipis sa nahabiling supply sa kuryente. Mag-agad ang National Grid Corporation of the Philippines sa dugang pang mga lakang gikan sa Department of Energy. Ang kasiran hato ni Gian Navarro. Nakatala ang National Grid Corporation Philippines og 5 ka mga red alert status sa Visayas region as of August 12. Ningadang Miyerkules, gipatuman ang red alert status gikan alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Tungod kini sa gipatumang forced outages sa unom ka mga planta sa rehiyon, apil na ang pipila ka mga power coal plants sa Sugbo. Gamay na lang ang nahabilin sa available capacity gikan sa taas niyang demand nga gibanabana moabot og 2,394 megawatts lukop Visayas. Lakip sa mga factors, mao ang limitadong power imports gikan sa Mindanao grid. Karong natagamtaman usab nila ang nagkanipis nga nabiling supply sa kuryente gi-transmit ngadto sa mga power utilities. Kiklaro ni Michael Ligalig sa NGCP Cebu Bohol area nga dili ra hinon makaapekto sa kinatibuk-an ang nagkagamay nga supply sa kuryente gikan sa Mindanao nga i-export pa nganha sa Visayas. Significant ang dili ka nakadako ang ikuha na to. We only get power kanang sa Mindanao pag doon kakulangon. Usa sa mga options nga gipatuman sa NGCP mao ang manual load dropping ngadto sa mga power companies aron dili mo resulta sa kalit nga shutdown entero Visayas grid. Tungod nini, susihon sa Department of Energy ang nimong performance sa mga power companies ug planta sa rehiyon. May bahad si Secretary Sharon Garin nga kumapakyas man ang mga kumpanya sa pagtuman sa ilang tulubagon ngadto sa mga konsumidor, mawagtangan usab sila og lisensya. Hinoon mag-agad ang NGCP sa dugang pang interventions gikan sa DOE aron masulbad ang nagkanipis nga supply sa kuryenteng i-transmit ngadto sa mga tagbalay. Concerning this problem is generation man siya. So kung transmission lang kami sa GCP, for example, kung nunay bagyo, patumba ang tower, kung doon ay linog, nagupa ang substation, kana transmission problem, masulbad na namo. Gawa sa pagkaginot sa kuryente, giawhag sa NGCP ang mga konsumidor nga magbantay sa giisyong rotational brownout advisories sa nagkadaiyang power utility companies. Kini aron mahuman ang mga angayang buhaton sa dili pa ang kalit nga pagbaong sa kuryente sulod sa kidakdang oras. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.